क्या वजह बनी है कि आप अपनी छोटी बच्ची के साथ जिलानी पार्क में मांस सेल कर रहे हैं? मेरी ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड की है, तो यहाँ पे खड़ा हुआ था ड्यूटी पे। वो लिफ्टर है ना वार्डन वालों को, वो यहाँ पे आ गया तो उसने कहा मैंने 3 नंबर गेट पे जाना, मैं कहा ऊपर से जाओ। और जैसे मैंने उसको कहा ना ऊपर से जाओ, उसने लिफ्टर को घुमा दिया और जैसे ही उसने घुमाया मेरे पाँव पे वो चल गया। तो आज ये 4 महीने हो गए, 4 महीनों के अंदर कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का कर्जा ही हो गया। ऑन ड्यूटी आपके साथ हादसा पेश हुआ है तो आपकी इनको मदद करनी चाहिए थी, आपका इलाज करवाना चाहिए था, तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। वो कहते भी अपनी मदद आपके तहत हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ दवाई देते हैं हार्डवेयर वालों को या शुगर वालों को। बस 4 बेटे हैं 3 बेटियाँ हैं। तो आप आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? बस यही आपको बताने को है। 200 बंदा रेगुलर होना था वहाँ पे, इन्होंने 500-600 कर लिया। इन्होंने मुझे भी फारग कर दिया 1 साल के बाद। मैं 8 साल से दोबारा ड्यूटी कच्चों की करता रहा, कच्चों की तनख्वाह लेता रहा। एंड पे जाकर मैंने केस किया अदालत में, वो केस मेरे हक में हो गए। इनका जो वकील था उसने अपने पास से वो लिखवा के ना अपना अल्फिया बयान उसने मेरे से सहन ले ली। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या होना ये बाद में। तो 2007 से इन्होंने मेरी सर्विस डाली है, तो जो अब तनख्वाह चल रही है वो 2016 से चल रही है। और ये भी इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया। मैं कहा सर छुट्टी चाहिए मुझे। मैंने कहा यार आप चल तो सकते नहीं, आपकी उम्र कितनी है? मैं कहा मेरी उम्र है 50 साल। कहते आप फिर रिटायरमेंट ले लो। वैसे छुट्टी लेने गए थे, उन्होंने आपको मुकम्मल छुट्टी दे दी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल। नाज़रीन, आज मैं जिलानी पार्क में आया था तो मैंने यहाँ पर देखा कि एक छोटी सी 10 साल की बच्ची मास्क सेल कर रही है। इसके साथ इसके वालिद साहब भी मौजूद हैं। हमने जब इनसे बात की तो मुझे लगा कि हमें इनसे बात करनी चाहिए और इनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए। तो इनकी कहानी जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी के क्या मसले मसाइल हैं जो कि ये इस वक्त अपनी छोटी नन्ही बच्ची के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा अंकल, क्या नाम है आप? मेरा नाम शमसुल हक। शमसुल हक साहब, अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या वजह बनी है कि आप अपनी छोटी बच्ची के साथ जिलानी पार्क में मांस सेल कर रहे हैं? ये मैं भाईजान यहाँ पे मुलाजम हूँ PHA में। अच्छा। तो यहाँ पे खड़ा हुआ था ड्यूटी पे, सुबह का टाइम था। वो लिफ्टर है ना वार्डन वालों को, वो यहाँ पे आ गया तो उसने कहा मैंने 3 नंबर गेट पे जाना। मैं कहा यार 3 नंबर गेट पे जाना इधर तो रास्ता नहीं है, मैं कहा ऊपर से जाओ। और जैसे मैंने उसको कहा ना ऊपर से जाओ, उसने लिफ्टर को घुमा दिया और जैसे ही उसने घुमाया मेरे पाँव पे वो चल गया। तो आज ये 4 महीने हो गए। आप बैठे हुए थे कि खड़े हुए थे? मैं खड़ा हुआ था यहीं पैसे उसका एड्रेस बता रहा था। अच्छा, समझा रहे थे और जैसे उसने टर्न किया वो आपके पाँव पे चल मेरे गया। पाँव पे चल गया। अब क्या मसला पाँव में? डॉक्टर्स को चेक करवाया? हाँ डॉक्टर से चेक कराया, इसका एक्सरे वगैरह भी करवाए हैं। वैसे तो सही है वैसे, तो अब जो है ना सोजन नहीं जा रही, चला नहीं जा रहा। ये 4 महीने हो गए इस बात को। तो मैं अब जो है ना 4 महीनों के अंदर कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का कर्जा ही हो गया। कर्जा ही हो गया 30 से 40 हज़ार रुपए के। हाँ। इन 4 महीनों में? 4 महीनों में। तो आप PHA के मुलाजिम हैं, आपके साथ इन्होंने ताउन नहीं किया? नहीं, कोई नहीं ताउन किया। किसी ने भी नहीं किया? नहीं किसी ने नहीं आप किया। ऑन ड्यूटी, आपके साथ हादसा पेश हुआ है तो आपकी इनको मदद करनी चाहिए थी, आपका इलाज करवाना चाहिए था, तो किसी ने कुछ भी नहीं किया? नहीं कुछ भी नहीं। मैं अलग मेरी चले बुक बनी हुई है, मेडिकल बुक बनी है, वो मैंने पता किया। वो कहते भी अपनी मदद आपके तहत हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ दवाई देते हैं हार्डवेयर वालों को या शुगर वालों को, बस और कोई नहीं दवाई शायद। आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ? मेरी ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड की है। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है। सिक्योरिटी गार्ड को तो इन्हें ज़्यादा सहूलियत देनी चाहिए क्योंकि वो अपनी जान पर खेल कर इस पार्क की हिफाजत करता है, लेकिन ऑन ड्यूटी आपके पाँव पे लिफ्टर चढ़ गया तो उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं कुछ नहीं किया। आपने उनसे मदद मांगी थी? बल्कि सुपरवाइजर पास खड़ा हुआ था, अच्छा। उसने भी नहीं उसको पूछा कि भैया तुम किधर से आए हो, क्या है, क्या मसला है। उसने कहा ठीक है। फिर मेरे को तो तकलीफ़ थी उस टाइम, तो मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने भी चेक किया। उन्होंने फिर वो बच्ची को क्यों लाए आप पार्क बच्ची को मजबूरी के तौर पे लाया के हालात की वजह? हाँ जी हाँ। कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं 3 बेटियाँ हैं। तो ये जो बच्ची कितनी साल की होगी? मुझे तो इसकी उम्र कोई 9-10 साल की लगी। हाँ इतनी है। तो अब देखें ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इधर मांस सेल कर रही है और वो यहाँ पर इंजॉय करने आए हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? महसूस तो वाकई अच्छा महसूस नहीं होता? नहीं होता, कुछ भी नहीं, एक रत्ती बराबर भी कुछ भी नहीं किया, उंगली तक नहीं पकड़ाई? कुछ भी नहीं। तो आप आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? बस यही आपको बताने को है कि हुकूमत तो है, इमरान खान बखा से खुद सही है, जो नीचे जो हमले हैं ना वो बिल्कुल फारग है।
اچھا آپ حوصلہ کریں, اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا. تو اب بچی کو یہ آپ نے کبھی اسکول بھیجا ہے, اس کو پڑھایا لکھایا ہے؟ اسکول جاتی ہے ویسے. اچھا جاتی ہے. ہاں صبح اور شام میں یہاں پہ ماں سے. شام میں. آپ کا ویسے بہت ہمت ہے آپ میں, آپ کا جگر بہت بڑا ہے کہ آپ اپنی چھوٹی سی بچی کو اس طرح یہاں پر لائے ہیں اور وہ ماں سیل کر رہی ہے. تو کس طرح باقی گھر کا سرکٹ کس طرح چلتا ہے, گزارا کس طرح؟ اللہ پاک کی ذات چلا رہی ہے, اور بندہ سوچے نا کہ میں چلا رہا ہوں, یہ کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ 2007 میں جب کلیئر ہوا تھا, بعد میں انہوں نے مطلب کہ جہاں پہ 200 بندہ ریگولر ہونا تھا وہاں پہ انہوں نے 500-600 کر لیا مطلب کہ حساب کتاب سے. اس وجہ سے پھر انہوں نے مجھے بھی فارغ کر دیا 1 سال کے بعد. کبھی آپ بکس ہیں, آپ نے پیسے دیے ہوں گے, آپ اس طرح نجائز بھرتی ہوئے ہو اس طرح. اور پھر 8 سال میں اس طرح ہی رہا ہوں. تو پھر میں نے کئیوں کو بتایا بھی یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے, وہ دوبارہ جو ہے نا آپ ڈیوٹی کرو کچوں کی. میں 8 سال سے دوبارہ ڈیوٹی کچوں کی کرتا رہا ہوں, کچوں کی تنخواہ لیتا رہا ہوں. انہوں نے پھر اینڈ پہ جا کے میں نے کیس کیا عدالت میں, وہ کیس میرے حق میں ہو گئے. تو جو تھی اپنا ہماری ایڈمن ڈائریکٹر, اس نے کہا یہ ہم نہ آپ کو ریگولر کریں گے, نہ آپ کو ہم ابھی سے کوئی بقایا جات دیں گے, کچھ بھی نہیں کریں. انہوں نے ابھی تک میرے ساتھ کچھ نہیں کیا. یہ انہوں نے کیا, ان کا جو وکیل تھا اس نے میرے ساتھ, میں ان پڑھ ہوں مجھے نہیں پتہ, اس نے اپنے پاس سے وہ لکھوا کے نا اپنا الفیہ بیان اس نے میرے سے سین لے لی. مجھے نہیں پتہ تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے یہ بعد میں. اچھا آپ نے وہ پڑھا نہیں تھا پیپر؟ میں پڑھا ہی نہ, اس نے کمپیوٹر میں اپنا کر کے تو انہوں نے وہ کر دیا تھا. اس وجہ سے پھر میں دوبارہ پھر میں نے جو وہ کیس کیا تھا میں 2016 میں پھر دوبارہ کیس کے ذریعے سے کلیئر ہوں. انہوں نے 2007 سے میری سروس ڈالی ہے, تو 2016 تک انہوں نے مجھے جو ہے نا اب دوبارہ ڈالی ہے. تو کچے کی اور پکے کی سیلری کا کیا حساب ہے؟ اس کا حساب ہے جو کچا ہے نا بندہ, اس کی ہے کم سے کم 18,000 روپے سیلری, تو جو ریگولر ہے اس کی کم سے کم 20-30 ہزار روپے. اچھا آپ 8 سال 18,000 تنخواہ لے کر 7 بچوں کا پیٹ پالتے رہے؟ اس ٹائم جو تنخواہ تھی 6,000 7,000 اس طرح. 6,000 میں آپ نے 7 بچوں کا پیٹ؟ ہاں الحمدللہ 6 7 8 سال. جب 2016 میں کلیئر ہوا ہوں کیس کے ذریعے سے, پھر انہوں نے میرے 2016 سے کلیئر کیا ہے, تو 2007 سے انہوں نے میری سروس ڈالی ہے. تو جو اب تنخواہ چل رہی ہے وہ 2016 سے چل رہی ہے, اور یہ بھی انہوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں, ابھی ایک صاحب تھے ADG صاحب, انہوں نے میرے کو دیکھا, میں چھٹی کے لیے گیا, میں کہا سر چھٹی چاہیے مجھے. انہوں نے کہا یار آپ چل تو سکتے نہیں, کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں کہا میری عمر ہے اتنی 50 سال. کہتے آپ پھر ریٹائرمنٹ لے لو. اچھا آپ ویسے چھٹی لینے گئے تھے, انہوں نے آپ کو مکمل چھٹی دے دی؟ ہاں انہوں نے کہا ریٹائرمنٹ لے لیں, آپ اپنی جگہ پہ اپنے بیٹے کو لگوا دو کسی کو. وہ پھر جب میں نے ان کو سارا بتایا اس کے PN کو کہ بھئی میری 2007 سے اگر سروس ڈال کے مجھے ریٹائر کرتے ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں, مجھے کر دیں. تو جب ان کو بتایا یہ مسئلہ کہ نہیں بھئی 2007 سے تمہاری سروس نہیں ڈلے گی, 2016 سے ہی آپ کو ہم ریٹائر کریں گے. تو لاسٹ میں کسی کو کچھ کہنا چاہیں وزیر اعلیٰ کو؟ ہاں میں بالکل خصوصی کہنا چاہتا ہوں عمران خان کو بھی, جو اس ٹائم وزیر اعلیٰ کوئی بھی جو بھی آ جائے وہ اس محکمہ کوئی بھی محکمہ ہو اس کی اچھی طرح جو مرمت کریں تاکہ وہ دیکھ بھال کریں بھئی یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے غریب آدمی کے ساتھ خاص کر کے. ناظرین اب حلیمہ سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ حلیمہ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. السلام علیکم, کیسی ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ بتاؤ نا, بات کرو. اچھا حلیمہ آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے؟ شوق ہے. تو کیوں یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ ویسے صبح پڑھ کے صبح اسکول جا کے شام میں یہاں آ جاتی ہو؟ ہاں جی. ناظرین حلیمہ تو ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہی, لیکن ان کے والد صاحب کی آپ نے بات سنی ہے. لیڈر TV کو دیکھتے رہیے, دیکھنے کے ساتھ ساتھ چینل کو کیجیے سبسکرائب. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.